खुलुमखा जतननो आं सौरभी देवर्मा खुलुमखा नमस्कार मैं कपिल थापा आं फाइ तंगो फाइनाल 3 दिसंबर नारिकल कुंजो और मैं भी आ रहा हूँ साथ में परफॉर्म करने टूरिज्म प्रोमो फेस्टिवल 2024 तो मुलाकात होगी आपके साथ 3 दिसंबर में खा खलायोनो रंजो तलो तंबयाना हम Khulumka jatano ang Lekha Deborma Hani 3 December 2024 Kashapana Shonjaka Tourism Promo Fest 2024 Obno organize Karenka Tourism Department They Thai Inka Narikel Kunsi Dumbur Nagar They Opando ang correction Zamangi ang Pai Manjakani They ang Juk Tulugrano Koyo Opando Pai Manjakani Nito Hambai Manso My name, 3 December, Tourism Department ni kaisa boto festival ng ito araw kay manjak kainay borom ganang Tripura ni Montri Susanto Chaudhary tai hasteni okara manik saha haitong ara siri sara Tripura ni jotto dopani samung kurung atsukri로 거럭삭 마사이 카이토 보장라이 다이 시니 트리푸라 가이전이 레삼 부는 꼭 랑삭티 프루비 데브라마보 카이토 다이 앙 비슈데 폴리보 아로 당에이 또 너럭 저토는 마크룽 사크룸 어크라 사크라 시크라 시크리로 저토노 페베디 넬라이나 함바이 심랑 타이카 저토노 곤룽나이 밀링 말랑 저토노 곤룽나이 아니판 खुलुमका अनि मुं सर्वश्री देववर्मा त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बुखापी संजादा काशा पांडा टूरिज्म प्रोमो फेस्ट 2024 थाई दुम्बुर नगर नारिकेल कुंज साल के 3 दिसंबर आसालो आंगर जामनि बिसिनि नरक जतो बे फोरोंनानै फायनानै नरक जतोनो फायनानै ताइचे मै बाक्सा फोरों फायनानै कबं मुं नारिकेल ताइ जतोनो दालाय के हांबा